o ang pangayo sa Ginoo ni ining bag-ong tugon dili na usa ka slate nga mananak nga sunugon kundi kining atong buhing lawas nga mo sakripisyo sa pagdaig sa Ginoo. Og maunay gusto sa Ginoo nga ihalad nga buhing halad nga makapahimuot sa Ginoo. So ang i-introduce karon ni ini nga kabuntagon kining title, When Israel Rejected God's Ways. So atong mabasa dinhi sa atong main text nga mingingon ang Ginoo kang Samuel, pamatia ang ilang mga tingog ug sunda ang ilang tingog tungod kay wala siya naga-reject nimo kundi sila naga-reject or nagsalikway kanako aron dili ako makahari kanila. Adunay quote sa kalibutan abot og approbable ini nga the voice of the people is the voice of God. Ako dili jud kadto ko mo pabor ni anang the voice of the people is the voice of God. Tungod kay kining tingog sa mga tao, kining gusto sa mga tao, adunay dili maayo nga mga tingog nga adunay giya sa Ginoo. O kung atong tan-awon dinhi ani ning mong chapter sa 1 Samuel chapter 8, ang rason nga nung himo sila og moral sa assemblea nga kinahanglan nga ipautro nila ang ilang pamaagi from judges to monarchy. O tungod kay ang Ginoo dili man lagi mudikta sa tao, tungod kay ang Ginoo na may kagawasan, gihatagan tag kagawasan sa pagpili unsay maayo. O kung imong tan-aw dinhi kining the voice of the people is the voice of God, para nahot dili ni siya maayo tungod kay dili tanan nga mga tingog iya sa Ginoo. So atong makita dinhi ang pag-utro nila sa gitawag og from judges to monarchy, from theocratic to autocratic form of government. Ilang giutro mo ina kang theocratic Diyos nun nga pamaagi giusab nila diha sa tawhanon nga pamaagi tungod kay gusto nila nga musundog dito sa ilang kasikbit or silingan nga mga nasod nga adunay naga dumala nga hari. Apan matud pa diri sa Salmo 33 magagunad ta sa 11 kutob sa 12. Kung namoy Bible paklia siguro ninyo kay mas maado nila atong i-take note. Ang basahon diri the counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of his heart to all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord. Amen. And the people whom he hath chosen for his own inheritance. Ibaw mo mga igsoon, apit na magadjod ning pinili ay siguro ato ni klaro ato ni silang siguro ning pagpili nato sa angayan natong iluklok sa atong panggobyerno tungod kay kung imong tan-awon adunay rise and fall nga dagan sa atong nasod. Disimpod nga nahitabo sa mga Israelita or mga Hudiyo nga adunay rise and fall sa ilang dagan sa ilang panggobyerno tungod kay ang tao dili gayud mo recognize sa nindot nga pamaagis Ginoo. Nakita ra ba usahay kay mo kompromiso ta? Mao na nga dili gayud ta magpaka-kompromiso tungod kay kita nga mga Kristohanon pinasahi ta nga mga tao nga gitawag sa Ginoo. Ug mo nay atong hatagan og taas nga pagtagad isip mga Kristohanon. Mao na tan-awan adunay rise and fall
Israelita nga nakamunta sa Ginoo. Kung imong taon diri blessed is the nation whose God is Lord. Ang nasod kansang Ginoo ilang Dios. Kita muklema nga kita magidot ta diri sa East Asia nga kita Kristo nga nasod, pero murang taas ta sa ranking sa korupsyon. Unsa tan-awon po nimo sa lain po ng mga kuan nasod na ay dili sila wa sila sila Kristohanon nga nasod, apan malambuon sila nga nasod. Naagay something wrong sa pamaagi nga angay po natong bag-ohon sa atong kinabuhi. So kining pagbaton sa kining makabaton ta og Dios sa atong kinabuhi, mao gadyo ni maghatag nato og pag-rise o pag-angat sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, kung way Ginoo, wala gadyo tayo mahimo sa atong kinabuhi. Mao nang importante nato mga igsuon nga naano tay Ginoo. Mao na nga kita mura og kita gitawag og game changer ni ining election karon. Tungod kay daghan na mapud nga mga Kristohanon nga mo compromise pero out of guidance des Ginoo. Kung makita na ho nga oferan og mga nindot nga mga offer kung nasiklaman sa kanang na ay kapalit inahanglan wa jud tay no string attached ang ato gadyong kuan mubaro gadyong ta ni ining umaabot nga pinili ay tungod kay kini kong topic na di maguningon nga election apan connected ni siya sa mga sa panghitabo dito sa nasod sa Israel. Tungod kay ilang giusab ang ilang pamaagi from theocratic to autocratic form of government. Ang ilang dagan sa ilang nasod, ups and down. Ug di po ta gusto nga mahitabo na sa atong kinabuhi nga adunay ups and down, apoy rise and fall sa atong kinabuhi. Kinahanglan gid nga kanunay gid ta magasaka tungod kay may namantay Ginoo. Mabitaw mingon diri si Salmista David sa Psalms chapter 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He had chosen for His own inheritance. Kining mga tawhana nga iyang gipili para sa iyang panulundon. Kita na mga igsoon. I hope nga niining kabuntagon na tay reflection sa mga panghitabo sa una. Kung atong tan-awon sa history, na ay mga panghitabo nga atong nakita dinhi ang atong makita gihapon sa time ni Jesus. Okay. Sa time ni Jesus, matud pa the history repeats itself. Sa diha nga nagpakatao si Jesus sa nasod sa Israel. Unya sa diha nga misud siya diha sa gitawag og kanang naay sa ganghaan sa Jerusalem. Girecognize siya sa mga Israelita o gani na pa'y mga pagdaig ni Hosanna, Hosanna to the highest. O niya, mingingon sila dili sa verse 20, chapter 21 sa Matthew verse 9. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bulahan siya kami ani sa ngalan sa Ginoo. But later on, atong makita po diri sa John chapter 19 verse 15, namingingon na po ang mga Israelita after nga crucify si Jesus, we have no king but Caesar. Murag di masabtan nato no kinibang na ay dagan sa hunahuna sa tao. Tungod kay ang hunahuna sa tao changeable gajud. Mao na nga kung naman siguro imo abot nga mga kalibog sa atong kinabuhi. Kinahanglan gid ta nga mubarog nga ang tanang pamaagis Ginoo dili kayo pwedeng masayop. Amen. Mao na nga kinahanglan nga kita nga Kristohanon aduna tay pagbarog ni ining pamaagis Ginoo para dili ta makasinati og ups and down sa atong pagpangalagan. Ug mao na hinungdan nga adunay rise and fall sa atong pagpangalagan nga Ginoo. Mao na nga ang atong nasod mo arangka
unsa mo tiurok na pod. Itahan na naman to sa niaging administrasyon kay klaro madud kadto to nga kanang na ay big angat ang atong nasod, nagmalinaw na ang atong nasod karon matod pa sa survey mas nindot kuno karon kuan kun bagong Pilipinas, bagong mukha. Inanggawas naman po sila. Mo na nga sa karon kinahanglan nga kita po'y game changer sa kaning umaabot nga eleksyon. Although kining simbahan non-partisan man pero kinahanglan nga pero tungod kay nindot kaadyo mo sa aning mga politiko. Mao ra gud ni kurso karon nga mudagan ka o kanang na ay pag mahimo kang politiko unsa sa dihang mahimo na kang politiko makakawat ka og bilyon way preso. Pero makakawat ka mangga diretso kag preso. Muni, nindot ka dyan mo, saad ka, unsa imong ulog-ulogan ang mga tao, unsa imong pagkuano sa ayuda, unsa wa kay bawta nga kanang ilang ipanghatag ato ng tax. Unsa kinahanglan pa jud magpasalamat nila. Mao na nga kinahanglan kita nga mga Kristohanon makahibaw gayud tas kanang pamaagis Ginoo nga matang desisyon na to na agad yun ay guidance sa Ginoo. Isagad, kung out of guidance ta sa pagpangalagad sa Ginoo, makasinati ito rise and fall sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong sabton kining the word rejecting. Atong pa ni Merriam Dictionary, na ang the word rejecting means refuse to accept, submit or refuse to submit or refuse to hear. So kini dayang pagkana ay reject da sa Ginoo ming balibad ka or sa pagdawat or mibalibad ka sa pagsambitan o mibalibad ka sa pagpamati mo dahil gitawag o kanang rejecting. Pero ang the word way, the direction which someone moves. So kanilang pamaagi, direksyon diha ka magalakaw o magalikop sa insakto nga dalan. Ug mao ni si Jay pasabot ni ining rejecting o kanang na ay pamaagi. Nining kabutagon isip mga Kristohanon dapat natong sabton na kita nga mga